girl you wanna chew all of my bubble gum. I'm the type of girl you wanna take to your mama house. Take to your mama house. Yeah, the Georgia peach in the back. Sana all. Yeah. Very madam. The type of girl you wanna chew all of my bubble gum. The type of girl you wanna chew all of my bubble gum. I'm the type of girl you wanna take to your mama house. Hello guys. That means you're extra extraordinary. Sana all nakamay ang buhok. Nakamay? Ano ka nami? Oh, white oh. Shit. Uy ka nami, oh girl. White. It's just a Bye, short Ting Ting. swim, okay? We're here now. Only 15 Ala. only 15 minutes swim. Challenging nisa. Sipon patanggat ulo. Oh, good na. Diba? Ay, isang sana gani. So we're going back na, guys. Ting always the last one. Go Ting Ting. Sexy yes. Amo na sila to. Tingang ba eh? Itulok ko sang hindi itulok ko sang laki ah. Correct. Itulok man ako na siya, guys. Nang nagson ta doon. So goodbye na Ting Ting. Can you say goodbye to the Bye vlog. Pirit-pirit lagi na sila. Bye vlog. Doy. Ang balasan na nang lagson ka mo na. This is beautiful. Look at that, guys. Baka pa man ko. Baka pa man ko. Baka pa ba yan?
enjoy, guys? Kay na lubat. Did you enjoy? Did you enjoy? Are you enjoy? Enjoy ang pinton. Bilang nga, di ka tamo. Si mo picture. Yuda. Panty mo doon. Doon yan. Kinalangibutang sa tsura ko. Wala piyo, bo. Lalo na doon. Una ulo. Hindi ka galing ka salom niyo mga lutaw. Okay lang ang floating. Hindi sa kabalo. Ikaw din. Ikaw din. Ikaw una din yaw. Hindi ka ba naman nangyari sa kanya? Sige na, drama si mo. Ilak mo lang. Yo, pa sila ba? Kapas ako dahil. Siguraduhan mo lang dahil. Wala na ko din nagkaon, may bilin ka. Ginapilit lang, hindi magkaon. Biskan gutom na. Subuan ko na sa duwa. Sino naghambal sinyo nga magwa ka mo ya? Itong gabi? Nag-date sila diyo. Tiway maka mo na ginulsol, duwa nga nagkatakat ka mo. Oh my gosh, be! Diyo! Jadi, kabuya sa pagkaon. Oh my God. Ano ko no, mi? Sorry lang, manol. Go Maricel! Doy, mag-cross! May tilapia ka lang, uy! Kapyat! Ang crush niya. So, Maricel, ano ka namin, Doy? Hala! I want to... Hala, Doy! Do part of them ka, Doy! Part of the field. Yeah, man. Uy, ano ka na, Umi? Baby, Johan, takalimutek ka. Bye, guys! Sagad sang bata ba? Gakapte ko biga! Sana all. Ang amo, ara naman ang amo, oh. Ang ginamo naman sa. Aro? Kinakita mo, aro? Sakaw? Enjoy. Thank you so much. She's almost out. The fish, oh, look at that. Ayan na, ang fish, isda, isa ka fish. Quit drinking the water. Isa ko tom na. Just sit there, ready to Ito. fall. Wow, very strong woman. Wow! Cellphone din man. Uwe! Ala, uday daw mo, nakadangi mo, uday. Dara ka lang, Tanay, ah. Naging King Kong. Shout out, mama, papa. Papa Awi. Ay, Papa Awi. Moana is back. Where's Maui? Huh? Uy, Nami, smiley doy. Nagpalapit ko to by doy. Sino? Nami, so kung... Guwapo ba? Guwapo ba? Guwapo ba? Guys, Nagkilo yan.
tonight. The beautiful and sexiest in the world. So, what you gonna cook for tonight? Dinner. Tinola. Wow. I believe it's gonna be delicious. The best cook ever and also Eden. Yeah. The sexiest. Woohoo! Ay, kadami. Kada best gidyang sang cookeries namon for tonight's video. So, ang ma-advise ko lang sa inyo, nugay na kamo sige pagwapa lang. Dapat kabaluman kamo magluto. Shout out. Ting ting. Dapat kabaluman kamo magluto. Nugay, hindi ka mo nga sige kaon lang kaon. Dapat kaluto man kamo. Hindi kayo tumantay lang kamo sang kabuhi, sang iban. Huh? Muni dapat sulara, no? Oh, na, no? Sexy na, big booty pa. Diin ka pa. Agad pa magluto. One day later. Thank you, Campokino. The best. First day not good, but second day good. Ay, first day and second day. It's rated X. That means you're extra, extra, extraordinary. Parola of Sipalay. Isaan kaniya doon. Mga gwapas, mga po. Di nakadress gitu. Mga kana? Kana ka mo? Kana? You're sweating. Come on. Take your pictures. 500, 1,000. So, ari ako ni mga sister. Saka sila ng kulbaan daw. Ano ka namin sa ngila din mga view, guys. She goes talking to herself again. Huh? Talking to myself. It's beautiful. Look at them. Hi! Nami mo sa doon. So, ari kita. Okay, yung jump na. Ari ang aton nga mga binibini. Can you take a video of me, guys? Ang gagagangal na. Hi! Sino picture ito ni? I'm gonna die in my sleep. I don't want to jump and say, oh my God, I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die. Huh? Just go to sleep. Die. That's better. Oh my goodness, don't do that. Huh? It's beautiful. Look at that. Ting Ting? Oh, super beautiful. Marimar. Let's go home na. Let's go home na. Goodbye vlog. We're going home na. Thank you so much for watching again and again. Bye, Ting Ting. Bye guys. See you. At La Castellana Public Market, ang mga mega ko nakadress. Amo ni sitwasyon nila sa bungabi nila kung ano di. May ano ka mo dahil, nga ka mo di dahil. May fiesta, di ka mo kadiskuhan makadto. So bakal kami baboy. Here's the baboy. Guys! Ano ang mga friend? Si Aida na isa ko niya, no?
Dito ka. Grandma. So, hello mga kipay, bari di yung kapag-apa ni manggod ni Maricel niyo. Nga pala TikTok niya, puro na lang sa TikTok ni. Why ni sa eskwela mayo? Why? Day, amo na yung kapag-apa mo nga manggod ni? Ano ka naka-grade? Hindi ka rin magsabat, pero kasabat ka sa mama mo. Joke. Hindi ka magsabat sa interview ko mo, pero kasabat ka sa mama mo. Joke. So, ari na ta. Galuto, di nga to nga mayor duma. Ari ako kadlaw na ni sa. Alin na sa balay, wag sa pagpalik dito. Tawasa. Galuto sila talaba. Jere ka kanta din. Gusto nila talaba. Why sila nakupol may sakong talaba? Kumusta ka yun? Dahil pakita na yung sa talaba mo na biday. Maricel! Pukupay tayo ko na isang talaba mo natin. Talawa kami sa talaba, be. Murat yun. Naka namin sa talaba nila kung nagko. Fresh from Imamaydan. Ariya, fresh from Kamadungga. Ariya talaba. Ha? Amuni ka rin ang mga sitwasyon sa mga marites niyo, mga amuni niyo. Kada bilog na nga adlaw, amo na sila. Hindi na matapos-tapos yung pagka-ano sa talaban. So, ay naman sila di sa balay, dahil naman sila nagsinabad, tanan. Amo naman ni sila. So, after this, may musa kami. Mapuli naman kami sa Bacolod. Ang luwa sweet, ang luwa yun sa naolyo. Si Curtis, ba? Sa peron man to si Curtis. Ang bata. Pungko. Wala ubrahon. Sakit ang ulo tungkol sa init. It's okay. Everything's gonna be okay. Goodbye vlog. The girls. Hi guys, so we're going to order our food and then we were going to eat guys. Going to eat now. We're gonna have because the best Jollibee here at Carlotta. There's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Like if you